नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल प्रियदर्शिनी एस्ट्रोरा को भिडियोटी देखिबा मात्रे जदि मो भिडियोटी आपनको भल लागुछि तेबे मो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। तेबे चलंतु बंधुगण आज आमे आलोचना करिबा वृष लग्न रे जन्मित व्यक्ति विशेषंक पई आगामी मे 2025 टी किपरि रहिबो। जेउ व्यक्तिंकर जन्म समय रे वृष राशि पूर्व दिगरे उदय होई थाए एही भिडियोटीर समस्त प्रेडिक्शन सेही मानक पई एप्लीकेबल। एही मासटी रे आपणकर लग्न स्वामी शुक्रदेव आपणक कुंडली रे एकादश भाव रे अवस्थान करुछंती। आपणक कुंडली रे इच्छा पूर्ति माने विश फुलफिलमेंट रो भाव हैला एकादश भाव। एही एकादश स्थान रे अवस्थान करुछंती स्वयं शुक्रदेव शनिदेव और राहु। एणु जदि आपणकर कोनोसी लॉन्ग टर्म विश थाए ताहा पूरण हेबार बहुत संभावना रही। 11th हाउस रे राहुंकर स्थिति और अर्थात अवस्थान आपणकर प्रॉफिट बा लाभर संभावना को सूचाई थाए। फास्ट लॉर्ड 11th हाउस रे थिबा जोगु आपणक पई एही समय रे अधिक बंधु प्राप्तिर जोग मध्य बनुछि एवं आपणकर सोशल सर्कल मध्य इंक्रीज हेबार बहुत संभावना रही। एही समय रे आपण कोनोसी सोशल गेट टुगेदर इवेंट मध्य करि पारंती। एही समय रे आपणक अष्टम भावर मालिक बृहस्पति प्रथम भाव रे अवस्थान करिवे। एणु आपणकु शारीरिक और मानसिक पीड़ा मध्य आसीपारे कारण अष्टम भाव आपणक पई एते शुभप्रद नुह। एतत् समेत आपणक एकादश भावर मालिक मध्य बृहस्पति। एणु आपणकु सेल्फ एफर्ट बा सेल्फ ड्रिवेन प्रोफेशन नु मध्य एही मे मासरे लाभ मिलिबार सुजोग सृष्टि हेउछि। एतत् समेत बृहस्पति निजर शत्रु राशि रे अवस्थान करिबारु आपण एही समय रे आत्मगर्भी हेबार संभावना मध्य सृष्टि हेउछि। मात्र एही समय रे आपण स्पिरिचुअलिटी आडकु इनक्लाइंड रही पारंती। देवगुरु बृहस्पतिंकर प्रथम भाव रे स्थिति कारणरु से तांक पंचम दृष्टि पंचम भाव रे निक्षेप करिवे। एणु एही मासटी रे आपणकर हायर एजुकेशन बहुत चांसेस सृष्टि हेउछि एवं जदि आपणकर संतान संतति थांती सेमाने एही समय रे आज्ञाधीन रहिबार संभावना मध्य सृष्टि हेउछि। बृहस्पति देवंकर सप्तम दृष्टि सप्तम भाव रे निक्षेप हेउछि। एहा आपणक जीवन साथींक सहयोग और बिजनेस पार्टनरशिप रे शुभ फल मिलिबार संभावना को सूचाउछि एवं बृहस्पति देवंकर नवम दृष्टि आपणक नवम भाव रे अर्थात 9th हाउस रे जहाँ आपणक भाग्य स्थान सेथिरे निक्षेप हेउछि। एणु आपण अधिक स्पिरिचुअलिटी आडकु इनक्लाइंड हेबार एहा मध्य सूचाउछि। एही समय रे आपणक पिता मध्य स्पिरिचुअलिटी आडकु अनुगामी होई पारंती। नवम भाव रे कुंभ राशि थिबा कारणरु एठारे बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणक पई न्यू आइडिया जेनरेशन करिबारे मध्य बहुत हेल्पफुल हेबो। लग्नेश एकादश गृह रे थिबा कारणरु आपणक फ्रेंड सर्कल रे मध्य वृद्धि पाइबो। आपणकर जदि बड़ भाई थिबे बा बड़ भौणी थिबे तांकर सहयोग मध्य आपणको मिली पारे ता द्वारा मध्य आपणकर प्रॉफिट होई पारे। आपणक सप्तम भावर लॉर्ड 7th लॉर्ड मंगल तृतीय भाव रे अवस्थान करुछंती। एणु जदि आपण विवाहित होइथांती तेबे एही समय रे आपणक लाइफ पार्टनर का पई डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया रे राइज करिबा पई सुजोग मध्य सृष्टि हेउछि एवं जदि अविवाहित होइथांती तेबे विवाह सोशल मीडिया द्वारा हेबार मध्य बहुत संभावना रहिछि एवं सप्तम भावर मालिकंकर तृतीय भाव रे स्थिति एही मास आपणक पई लेखालेखी मीडिया कम्युनिकेशन यूट्यूब सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क रे आपणकर स्थिति को सुदृढ़ करने सूचाउछि। एतत् समेत आपणक नवम और दशम भावर स्वामी स्वयं शनिदेव आपणक एकादश भाव रे अवस्थान करिबारु एहा मध्य डिवाइन ब्लेसिंग्स र स्थिति को सूचाउछि। एही समय रे जेउ माने यूट्यूब किंबा सोशल मीडिया रे काम करंती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଓ ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନେଟୱାର୍କିଂ କରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ 12th ଭାବରେ ମାନେ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଁ ଆଖିରେ ଟ୍ରବୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଯଥା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ବିକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ଏଣୁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ପାଇଲ୍ସ, ଆଇ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଡେବିଲିଟେଟେଡ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ଓ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିନପାରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗର, ଋଣର ଓ ଶତ୍ରୁର ଘର। ଏହା ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରୋଥରେ ବିଳମ୍ବ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଡିଲେ ଆଣେ। ଏହା ସମେତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସହ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଓ ନିଜ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ବେଡରୁମ୍ରେ କେବେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ସ ଏକ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଏହା ଡେଟ୍, ଟାଇମ୍ ଓ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।